عرب صيمنا وعدنا مليسنا كيبلعنا نحضر قدام صيمنا نوعل كيبلعنا نحضر سنبت دحر قداسي نبلع مالتي أولع بزبهال قصل جيرم ينطبط من حقنا مالتي زي انتي ترجمون دحر عيلنا أولع زبهال قرب مقبارهم أولع أزي صنعين لا كروسوس مكران سكاتن أزي صنع خمس نبرين باروان أني كلهم سبات كصرفوني كلهم سبات نابقص يطفكون لي كلهم سبات اذا حطيو زبدلنيا يلون كصرفون تغبام اني زنبركو كريستوس غنا اب كنداي كلاتهم سبات صرفو باربانس اني طواف غيرا كلتا قرن زلو عبد مقامات 10 شعونه مقاميا كم يهودا تحاسبو يهودا ولد يدمسسنا تباله يهودا نتي مقاميا يهرم مالتي اذ مالت يهودا ولاد هاليو ويون نا يهودا زرعي زي كونه ولد دمسس زبال زلو نا يهودا عينه تحساسبا زلو اب زمن زي نغويتو الشيط نغويتو احليفو زهب كم عينه تحساسبا زلو ولد يدمسس 400 اكزيتا يبال نمعراب نسمين ندبوب اندا زورت بتكريستيانا 400 غزي اكزيتا ويكا كريالاشون تبل مالتي هو باربان اني أما أكل الدواء كسقلني أما أكل الدواء من قلت شفاعة وسقلني زقبا عني زنبركو كريستوس جنا أبكن دحت عتي تسقله أبكن دحت عتي عم مسكال أما أكل شفاعته تسقله ميكائيل أرمم جبريل تدم وميكائيل سقبله بكا أنت يزيد سقبله زقبرة طفو سقبله جبريل كأتجرمه أتي إداوي زفتر عملاق سيداوي بشنكر أتنقص نقصاتس أخليل إيشو قابروس وقبرلو تدمم تقرم بحرق عن زاكل سيفنا مدر دربه مقار الجابي تمقدس ترتيرا نمدر حلفت ملأختي بحقي تجنقو مغنياتو نساتو ما كرم كريستوس بفرحات بمنقط قاد زقملو اب قرانيو تسقيلو كريو فلو كما يزيدم بسم اب وولد ومنفس قدوس احد املاك امين اذا معلت زيا أزي خبار زخنت معلتيا كريستوس تسقل الله معلتي كريستوس تغرف الله معلتي زخنت بزعلت زيا بسرعات بتكريستيان اما ودعتا سجدان سجد وينا مس ودعنا دحريني صبهم بالنا مالتي ابوتاتنا بقصلي اولي عز بحال قصل غيرم حقنا يطبطونا مالتي از طرح سيكونه يهودا ولدو يدمسس እንብለላ በዛለ ዚያዩ ንሰብሖ ኢልና ንዝምረላ በዛለ ዚያዩ እዚኦም ንምንታይም ተባሂሎም ዝብል ቅድሚ ውጻሕና መጀመርያ ዛለ ዚያ እንታይ ዝተፈጸመልያ ክንገልጽ ዝተወሰነ ክሪ ግዴታ እዩ ሐሙስ ምሽት ሰዓት 9 ብናይ ኤሮፓ አቆጣጠራ ወይውን ሰዓት 3 ብናይ ግእዝ አቆጣጠራ ንክርስቶስ ሒዞሞ ይሁዳ ንክርስቶስ ብምስዓ ማሕሊፉ ይቦ ሰዓት 9 ናይ ምሽት ويون ساعة 3 ناي مشت بكز مالتيو بدحرزي كريستوس ناب شنغو ناي ايهودو سيدمو ناب ليق كهنات ناي ايهودو سيدمو قدمي بحق ناي ايهود بليتي زخونه يكون وانجلنيا اي تحزن نبره بليتي ناب شنغو يكان فردي اي كد نبره لكريستوس ግን حقهم طيسم وصدو بزي طبقه بزي مسكر فردو انه كلاتهم صفعوا اتم بعلته وساينا باريان بروك زي مص باسم እግዚአብሔር እንዳበሉ ዝመስክሩሉ ዝነበሩ ሰባት ናብ ገጽ ውጥፍ ባረዱ አንገላትዑ ከቢል ዝኾነ ሽግርን መከራን ስቅያትን ሓለፈ በዛለይት እዚኣ በዓመጽ ፍርዲ ፈረድዎ ምንም በደል አይረኸቡሉን ምንም ዝኾነ ይኹን ኃጢአት አይረኸቡሉን እንተኾነ ግን ብዙሕ ሰብ ካብ ዝናወ ብዙሕ ሰብ ካብ ሽብር ሓደ ሰብ ክስቀል ይሓይሽሎም ንክርስቶስ ንስቕለት حليفهم هابو بزاليت زيا كل حقي بزاليت زيا تتحسه لكريستوس نخحز كل حقتات كل زنبره حقنا يهود بزاليت زيا تتحسه اتي كابز ولدات يحزو عين زي نبرو بطفطافو طفيلو عين زغبرلو كريستوس نابغصو طف بارلو بدحر زي واغه ناب بيلاطوس اداباي وسدو اقرب بيلاطوس اقمو اتنغوس نغستات نحطان بصقام نصارقام بيمان زقوم ንጉስ ነገስታት አምላኽ አቅርም ጲላጦስ ቆመ ጲላጦስ መርመሮ ምንም በደል አይረከበሉን ምንም ኃጢአት አይረከበሉን ገነታው ህዝብ አናወጾ ነገር ግን ጲላጦስ ንሞት ክፈርዶ አይደፈረን
የግዳስ ከቢድ መግረፍቲ ክግረፍ አዘዘ ከቢድ መግረፍቲ ተገረፈ ከቢድ ዝኾነ ግርፋት ገረፍዎ እቶም ዝገርፍዎ ሰባት መታን ጽቡቕ ገይሮም ክገርፍዎ ካብ ናይ ኣይሁድ ወታደራት ነበሩ ስለዚ ጽቡቕ ገይሮም ገረፍዎ ከቢድ ዝኾነ ግርፋት ገረፍዎ ክገርፍዎ ከለዉ እቲ ዝገርፍዎ ዝነበሩ መግረፊ ኩርማጅ ኣብ ጫፉ መስማር ነበሮ ምስ ሃረምዎ ስጋ ሒዙ ይለዓል ነበረ ምስ ሃረምዎ ስጋ ሒዙ ይለዓል ስጋኦም ይነግፎ ከም ብሓድሽ ከይሃርምዎ ዕፁምቱ ተራእየ ክርስቶስ ክዳኑ ደም ኮነ ብድሕሪ እዚ ንክርስቶስ ከቢድ ዝኾነ ግርፋት ድሕሪ ምግራፍ ከቢድ ሱቅ ዝኾነ ስቅያት ድሕሪ ምስቃይ ክዳኑ ገፈፍዎ መሊሶም ክዳን አልበስዎ እቲ ዝለበሶ ክዳን ኣብ ልዕሊ እቲ ቁስሊ ስለ ዝለበሶ ናብቲ ቁስሊ ጠቢቑ ነበረ መሊሶም ከዓ ካብቲ ቁስሊ ነቲ ክዳን ኣለይዎ ከቢድ ዝኾነ ስቅያት ሓለፈ ብድሕሪ እዚ እሾኽ ኣኽሊል ኣብ ርእሱ ገበሩሉ ነቲ እሾኽ ኣኽሊል ኣብ ርእሱ እንዳሃለዎ ከሎ ብበትሪ ገይሮም ነቲ እሾኽ ንውሽጢ የትዎ ነበሩ ደሙ ከም ማይ ክሳብ ዝውሕዝ ንክርስቶስ እሾኽ ናብ ርእሱ ገበሩሉ ነቲ እሾኽ ብበትሪ ገይሮም ይሃርብዎ ነበሩ እቲ እሾኽ ከዓ ንውሽጢ ኣቱ ነበረ ክርስቶስ ንስኻ ንጉስ ኢኻ ንስኻ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ እንዳበሉ ንክርስቶስ ኣላገጽሉ ኣይፈለጡን እምበር ወንሱስ ንጉስ ነገስታት እዩ ኣይፈለጡን እምበር ንድሕነቶም ይመጽእ ነይሩ ስለዚ እምበኣር ንክርስቶስ እሾኽ ኣኽሊል ደፊኦም ሃረምዎ ብድሕሪ ዝመሊሶም ናብ ጲላጦስ ኣደባባይ መለስዎ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ብምልኦም ንክርስቶስ ንኽስቀል ኣወጁ ኣብ ሕጊ ኣይሁድ ሓደ ሰብ እንተተገሪፉ ኣይስቀልን እዩ ክስቀል እንተኮይኑ ከዓ ኣይግረፍን እዩ ስለዚ እምበኣር ክርስቶስ ተገርፈ መሊሶም ከዓ ንስቕለት ሓሊፎም ሃብዎ ጲላጦስ ተጨነቐ እቶም ሰባት ብምልኦም ይሰቐል ይብሉ ኣለዉ ክርስቶስ ግና ንነብሱ መከላኸሊ ዝኸውን ዝኾነ ቃል ኣይተዛረበን ጲላጦስ ተጨነቐ እንታይ ኢለ ይኽፈር ዶ እንታይ ክብል ኢሉ ተጨነቐ ድሕሪ እዚ ጲላጦስ ንኣይሁድ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ባርባን ዝበሃል ዕሉል ሽፍታ ብዙሓት ነፍሳት ዝቐተለ ሰብኣይ ኣሎ ኣብ ዓመት ከዓ ሓደ እሱር ክፈትሓልኩም ቃል ኣለኒ ስለዚ ንክርስቶስ ዶ ክፈትሓልኩም ዋላስ ንባርባን ኢሉ ሓተቶም ባርባን በሉ ኣብ ክንዲ ባርባን ክርስቶስ ተሰቕለ ወባርባን ኣነ ኣብ ክንዲ በደለይ ክርስቶስ ተሰቕለ ባርባን ኣነ መስቀል ተሰኪማ 10 ግዜ ክድይብን ክወድቕን ዝግባአኒ ኣነ ነበርኩ ግን ክርስቶስ ኣብ ክንዳይ ተሰቕለ ኣብ ክንዳይ ወደቐ ባርባን ኣነ ኣብ ክንዲ መቕፃዕተይ ኣብ ክንዲ ሓጢኣተይ እሾኽ ኣኽሊል ኣብ ርእሰይ ክግበረለይ ዝግቦ ኣነ ዝነበርኩ ግን ክርስቶስ ኣብ ክንዳይ ተሰቕለ ባርባን ኣነ ኣብ ማእከል ኣደባባይ ክሰቕሉኒ ኣብ ማእከል ኣደባባይ መንጎ ክልተ ሸፋቱ ክሰቕሉኒ ዝግባእ ኣነ ዝነበርኩ ክርስቶስ ግና ኣብ ክንዲ ሓጢኣተይ ተሰቐለ ኣብ ክንዲ ሓጢኣተይ ኣብ መስቀል ኣብ ማእከል ሸፋቱ ተሰቐለ ባርባን ኣነ ብሓሙሽተ መሳምር ክሽንከር ዝግባአኒ ኣነ ክርስቶስ ግና ምእንታይ ኣብ ቀራንዮ ተሰቐለ ባርባንስ ኣነ መልክዐይ ክሳብ ዘይፍለጥ ክህረምን ክግረፍን ዝግባአኒ ደመይ ከም ማይ ክውሕዝ ዝግባአኒ ኣብ ክንዲ ሓጢኣተይ ክርስቶስ ኣብቲ ናተይ ግርፋት ተገረፈ ክርስቶስ ኣብቲ ናተይ ሓጢኣት ሓጥእ ኾነ ባርባን ግን ኣነ ኣብ ማእከል ኣደባባይ ኩሎም ሰባት መፂኦም ብሰንኪ ሓጢኣተይ ጡፍ ክብሉለይ ዝግብኦም ኣነ ክርስቶስ ግን ኣብ ክንዲ ሓጢኣተይ ናብ ገጹ ጡፍ ተባህለሉ ነቲ ከም ፀሓይ ዘብርህ ገጹ ጡፍ ተባህለሉ ባርባን ኣነ ናብ ቀራንዮ ክድይብ 41 ግዜ ክወድቕ ክትስእ ዝግባአኒ ኣነ ክርስቶስ ግን ኣብ ክንዳይ ወደቐ ተስእ ባርባን ኣነ ኩሎም ሰባት ክፀርፉኒ ኩሎም ሰባት ናብ ገፀይ ጡፍ ክብሉለይ ኩሎም ሰባት እዛ ሓጢኡ ዝበደለኛ ኢሎም ክፀርፉኒ ዝግብኦም ኣነ ዝነበርኩ ክርስቶስ ግና ኣብ ክንዳይ ኩላቶም ሰባት ፀረፍዎ ባርባንስ ኣነ ህዝበ ክርስቲያን ባርባን ንሕና ኢና ብሓጢኣትና ንክርስቶስ 10 ግዜ ንሰቕሎ ብሓጢኣትና ንክርስቶስ 1000 ግዜ ንሰቕሎ ብሓጢኣትና ንክርስቶስ 10 ግዜ እሾኽ ኣኽሊል ጌርና ንወግኦ ንሕና ኢና ባርባን ኣነ ክንብል ይግባአና እዩ ክርስቶስ ንክስቀል ኣሕሊፎም ሃብዎ ነቲ ዕሉል ሽፍታ ባርባን ግና ፈትሕዎ ንዓይኒ ዕሉል ሽፍታ ፈትሑኒ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣተይ ተገርፈ ተሰቕለ ብድሕሪ ዝምበኣር ክርስቶስ ሉል መስቀል ኣሰኪሞም ንቀራንዮ ወሰድዎ ኣብ መገዲ 10 ግዜ ይወድቕ ነበረ 10 ግዜ ይትንስእ ነበረ ኣብ ዝወደቐሉ መሊሶም ብእግሮም ይረግፅዎ ነበሩ ኣብ ዝወደቐሉ ብርእሲ እሾኽ ኣኽሊል መሊሶም ይሃርምዎ ነበሩ ኣብ ልዕሊ እቲ መስቀል በትሪ ገይሮም ይሃርምዎ ነበሩ ብእግሮም ይረግፅዎ ነበሩ ኩላቶም ይፀርፍዎ ነበሩ
حلف حلفهم حلفت مجد خيترفوا يصرفوا نمر جيش خيترفوا يصرفوا نمر من ما يفلطون لمن تاي تسقيلو انت يخوين زفلطوا يبلو من جن كتصرف سمي عم يصرفوا نمر اتم بيمانم بصقامن زتسقلو خلت شفات خيترفوا يصرفوا نمر من تبدل يد انبر حاتات بهلاي نبرون ክርስቶስ من تبدل يد تسقل انبر نصح يز نبره بحقي نسو نحمامنا صرو نسقاينا ام نفسو صحانو نحنا قنا كم التوقعن بإجزابير كم التقذفن كم التواردن غيرنا قاصرنا يو كلاتنا كم باقي تواريرنا نبرنا نفس وكفنا بمجدو زنبله إجزابير كا أبسا كلاتنا أبو أودقو مكرات أجبا رؤوس أوارده عفون أي كفتن هو أحفظ بهلاي كفتن كمتي نم محرد زخب كف جنشل كم تابك مقستا سقط بالبجع عفو أي كفتن حاتيات بزحات صره ما أنت بدلنا خاء لمنا ملكعو طفأ نبي سياس ملكع زي يقول له خونه يبل ملكع زي يقول له خونه ملكعو طفأ محير قسل بمخان محير دم بمفساس ملكعو طفأ يبل هو كريستوس نعي ملكعين يخبر ملكعو طفأ نعي نخصبق نسو ملكعو تعالى اتي ملكو نخريو حموشه شي حزب زختلوا زنبرو كريستوس ملكو طفام وزمراي لب املاك داويت كو خمزي لو نسو ملكو غرم يلتزاريو لنيرو جن ملكو تعالى مغنياتو غصو بقسل تشفينو نبره غصو بدم تشفينو نبره ملكو تعالى له ملكعي كله زغبو غن اني زنبركو كريستوس باربع علات من تحت ياتي تغرفه من تحت ياتي تسقله من تحت ياتي مكراموت قمسه مكراموت زغبا انغن اني زنبركو سلازم بار كريستوس بزعله زيا كبير زخونه سقات احلفه نقرانيو ديبه اب قرانيو حمشته مسامر سادور علادور دينات اديرا روداس زبالا مسامر غيروم وغؤو حنت بغرو كلته بيداو حنت بافلبو حنت بحقوتيوم وغؤو نكريستوس ازاي يبحال سقيات ازاي يبحال مكرا اورودلو باركس ملائكت تدمو ملائكت تقربو ميكائيل ارممه جبريل تدمه بالمصحف ميكائيل ارممه جبريل تدمه وميكائيل سق بلا بقى انت يزيد سق بلا زغبرو طفو سق بلا جبريل كا تقرمه اتي اداو يزفطر املاخ سيداو بشنكر اتنغوس نغساتس اخليل ايشو خابروس غبرلو تدمم تغرم بحرقان زاكل سيفنا مدر دربه مغارجا بيت مقدس ترتيرا نمدر حلفت ملائكتي بحقي تጨነቁ مغنياتو نساتو ما قرم كريستوس بفرحاتن بمنقطقات زقملو اب قرانيو تسقيلون كريو خلو كمي زيدمم كمي زيغرم كمي كسيف كاز يدربي باركس از كل من تبدلي نبره نبي سياس كم زيلو تزاربه نسو من تبدلنا قصله بقصل اينا زحونا بلا بقصلنا يسب قصلك تحوت خليها اندياوم بقصلنا يسب سب اندحر دا قصيلو مليس كا تفوفنو كريستوس ግን بقصل حوينا قصالات نبرنا نحمششن حمشميتن زمن ابصلمات نبرنا كريستوس قصله نحنا نتقصلنا اتقصل دما نتقصلنا فوسو بحقي بقصلو حونا نسو نحمامنا صرو نقول بدلنا ابزبانو صحلو كم زبلو نبي سياس معرف 53 كريستوس من تبدلنا من تحطياتنا تسقله تشنكره كريستوس ام قراني غلغوتا قينو شو اتقالات راح تزاربه اتناي مجمريا قداميتن زدبرت حنت قال زغبرو يفلطون يمو يقربللهم بلا مسمار بيداو اتي نبره سادور على دور دينات اديرا روداس بحالو حمشت مسامر اوشت اكلاتو تشنكره نبره اخليل اوشو خابروس نبره كبير زخونه سقات نورو ግን አብ ስቃዘውም ኮይኑ ክርስቶስ ዝገብሮ ይፈልጥን የሞ ይقربللهم ይሉ ተዛረበ ሰማይ ገረማ ምድር ተናውጠት ፀሐይ ራቅናይ ክርስቶስ ክርኢ ክእልን ኢላ ብርሃና አጸልመተት ወርሐ ሐዘነት ደም ኮነት ከዋክብት ካብ ሰማይ ረገፉ መቃብር ተኸፍቱ ሞታት ተንሱ አኻውሕ ተጨዱ መጋረጃ ቤተ መቅደስ አብ ክልተ ተተርተረ نبي سياس كم زيلو تزاربه أما أكل شفاتو تسقله
أما أكل عمصنياتات تسقله هو أما أكل كل عمصنياتات تسقله هو أما أكل كل قطرتي تسقله نسو ግን ምንም በደል ዘይብሉ ንጹህ ነበረ እትቢየ ማሉ ዝነበረ ጦጦስ ተባለ ሰውአይ ኦጎይታይ ኣብቲ መጽ መንግስትኻ ዘከረኒ ኢሉ ተዛረበ ሎሚ ኣብ ገነት መሳይ ኣለኻ በሐቅ ብለካ ኣሎ ሁሉ ኣብ ገነት መሳይ ኣለኻ እሰብ አይዚ ካበይ ዝኹሉ ትምህርት ተማሂሮ ካበይ ዝኹሉ ፍልጠት አምጽዮ ብዛዕባ ስጋ እኮ ይለመነን እቲ ብጸጋሙ ዝነበረኮ ኣምላኽ እንድሕር ዳኣኾ ካስከን ርእስኻን ነፍስና ናድሕን ንኽብል ብዛዕባ ስጋ ለሚኑ ነይሩ ጥጦስ ግና ብዛዕባ ስጋ ይለመነን የግዳስ ብዛዕባ ነፍሲ ኣብ ትመጽእ መንግስትኻ ዘክረኒ ኢሉ ተዛረበ ኣቦታትና እዚ ሰብዚ ከመይ ተማሂሩ ቅዱስ ያሬድ እንሆ ናይ ፀሓይ ተኣምር እዩ ተማሃረ ፀሓይ ምጽልማት አሪኡ ካብኣይ ዝተማሃረ ኢሉ ቅዱስ ያሬድ ጽሒፉሎ ከምውን ያዕቆብ ዘሰርጉ ዝበሃል ናይ ቤተ ክርስቲያንና ሊቅ መምህር ከዓ ንሱስ ካብቲ ናይ ክርስቶስ ቃላት እዩ ዝተማሃረ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ እንዳሃለወ እንሆ ዝገብሩ ይፈልጥን እሞ ይቅረበለሎም ክብል ሰሚዑ ካብኡ ዝተማሃረ ምክንያቱ ቀዲሙ ይጸርፎ ነይሩ ኣይኮነን ጽላለት ናይ ክርስቶስ ስለ ዝዓረፈ ዳ ተማሃረ ይሁሉ ቅዱሳን አቦታትና ጽላለት ናይ ክርስቶስ ንኢድየማን ዓሪፉ ነበረ ብኢድየማን ከዓ እቲ ጥጦስ ዝተባሃለ ሽፍታ ነበረ ስለዚህ ከምቲ ብጽላለቱ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝሞቱ ዘተስእ ነበረ ዝሓመሙ ዝፉስ ነበረ ጽላለት ናይ ክርስቶስ ስለ ዝዓረፈ ሰብ ዝኸዓ ናብ ንስሓ ክምለስ ከኣለ ይብል እዚ ሰብዚ ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ምስክር ይህቡ ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ነገር ተዛሪቡ ገለገለ ወገናት እዚ ሰብዚ ብእምነቱ ጥራሕ ይዝድሓነ ይብሉ ግብረ የድልን ስራሕ የድልን ክብሉ ኣይኮነን እዚ ሰብዚ ብእምነቱ ጥራሕ ኣይኮነን ዝድሓነ መጀመርያ እቲ ብጸጋሙ ዝነበረ ሰብ ኣምላኽ እንድሕር ዳኣኾንካስ እስክን ነብስኻን ርእስኻን ድሕን ክብሎ ከሎ ገሰጾ ከመይ ጌርካ ኣብ ሞትን ህይወትን ኮንካ ከምኡ ኢልካ ትዛረብ ኢሉ ገሰጾ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ግን ንሱ ንሕናስ እዚ ዋጋ እዚ ምእንቲ በደልና ኢና ዝረኸብና ምእንቲ ሓጢኣትና ይግባአና እዩ ኣብ መስቀል ክንስቀል ምእንቲ ሓጢኣትና ይግባአና እዩ ኣነ ሓጢኣተኛ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ፍጹም ዝኾነ ንስሓ ተነሳ ቅድሚ ክርስቶስ ቅድሚ ሊቀ ካህን ፍጹም ዝኾነ ንስሓ ተነሳ ምእንቲ ሓጢኣተይሲ እዚ በደል እዚ ይግባአኒ እዩ ክብል ከሎ ንስሓ እዩ ፍጹም ዝኾነ ንስሓ ንሕና ምእንቲ በደልና ይግባአና እዩ ንሱ ግና ምንም በደል ዝበሃል እኳ የብሉን ንሱ ግና ምንም በደል ዝበሃል እኳ የብሉን ብዕለት ዓርቢ እቶም ሆሳዕና በአርያም እንዳበሉ ዝዝምሩሉ ዝነበሩ ንክርስቶስ ንሱ ሓጢኣት የብሉን ኣይበሉን እቶም 5,000 ዝኾኑ ህዝቢ መግቢ ኣበርኪቱ ዘብልዖም ዝነበረ መግቢ ብልዕና እምበር እንታይ ገይሩ በደል ዝበሃል የብሉን ኣይበሉን እታ ናይ 12 ዓመት ደም ስፈሳ ዝነበረ ሰበይቲ ደመይ ደው ኣቢልለይ እምበር እንታይ ገይሩ ኢላ ኣይተዛረበትን እታ ዓይኒ ዝበሃል ዘይነበሮ ኣብ ግንባሩ ጥፍ ብምባል ዓይኒ ዝፈጠረሉ ዓይኒ ይብርሂለይ እምበር እንታይ ገይሩ ኢሉ ይተዛረበን ሓደ እኳ ምእንቲ ክርስቶስ ዝመስከረ የለን እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ሃዋርያት እኳ ከይተረፉ ምእንቲ ክርስቶስ ኣይመስከሩን ካብ ኣሃደሙ ብዘይካ ቅዱስ ዮሃንስን ድንግል ማርያምን ኣብ ጎድኑ ዝነበረ ሰብ ኣይነበረን እቲ ን38 ዓመት ኣብ ዓራት ተደኒሱ ዝነበረ መጻጉዕ ዝተባሃለ ሰብኣይ 38 ዓመት ኣብ ዓራት ነይረ ካብ ዓራት እያ ተሲእን እምበር እንታይ በዲሉ ኢሉ ተዛረበ ኣይመስከረን ዝኾነ ሰብ ኣይመስከረን እኳ ደኣ እዚ መጻጉዕ ዝተባሃለ ሰብኣይ ኣብ ክንዲ ቀያፋ ንቀያፋ ንሊቀ ካህናት ዶ ተመልሰሉ ንክርስቶስ ጸፍዖ ክርስቶስ ኩሎም ካህርምዎ ኩሎም ክጸፍዖ ከለው ኩሎም ክገርፍዎ ከለው ቁላሕ ኣይበሎምን ኣይተዛረቦምን ኣይመለሰሎምን እዚ ሰብ ዝክጸፍዖ ከለው ግን ክርስቶስ መለሰሉ ንምንታይ ተሃርመኒ ሕማቅ ገይረ እንድሕር ደኣ ኮይና ስለ ሕማቅ ይተዛረብ ጽቡቕ እንተገይረ ግን ንምንታይ ተሃርመኒ ኣነስ ዓራትካ ተሲኻ ካብ ዓራትካ ተሲኻ ኺዳበልኩ እምበር እንታይ መበዲለካ ኢሉ ተዛረቡ ብሓቂ ክርስቶስ ካብትናቱ ጽፋዕ ናይቶም ብኹርማ ዝሃረሞ እቶም ብመስማር ዝወግእዎ ይመረር ነይሩ ንምንታይ ዳ ክርስቶስ ነዚ ሰብዚ መሊሱሉ እንታይ ዳ ኢልና ክርስቶስ ነዚ ሰብዚ ዝመለሰሉ በቲ ዘድሓኖ በቲ ባዕሉ ዘድሓኖ ሰብ ምጽፍዑ ይገሪምዎ በቲ ባዕሉ ዘድሓኖ ሰብ ነቲ 38 ዓመት ኣብ ዓራት ተደኒሱ ኾነሱ ክርስቶስ ክውለድ ከለኮ እዚ ሰብዚ ን16 ዓመት ኣብ ዓራት ደቂሱ ነይሩ ስለዚ ክርስቶስ በቲ ዘድሓኖ ሰብ ምጽፍዑ ገሪምዎ ንምንታይ ተሃርመኒ ኢሉ ከዓ መሊሱሉ ንኻልኦት ግን ኣይመለሰሎም ክርስቶስ ኩላቶም ጥፍ ክብልሉ ከለው ገጹ ኸማን ከምዚ ኢሉ ይጠወየን ገጹ ኸማን ናብዚ ይጠወየን ኩላቶም ጥፍጣፎም ጥፍ ክብልሉ ከለው ክርስቶስ ጥፍጣፎም ሱቅ ኢሉ ተቐቢሎም
ንሱ ንጹህ ንሱ ሓንቲ በደል ኣይገበረን ኢሉ ዝመስከረ ወላ ሓደ ሰብ ኣይነበረን እዞም ኩሎም ኣይመስከሩን ንሱ ግን ከም ዝሕረድ በጊዕ ሱቅ ኢሉ ይኸይድ ነበረ ስለዚ እምበር እዚ ፍያታዊ ዘመን ክርስቶስ ከም ዝኽብል መለሰሉ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ኣለኻ በሎ ብሓቂ ክርስቶስ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ኣለኻ ክብለካ ከመይ ዝበለ ትዕድልቲ እዚ ሰብ ዝፀደቐለን ደቃይቕ እንድሕር ዳሪና ውሑዳት ደቃይቕ እየን ውሑዳት ሰከንዳት እየን ውሑዳት ደቃይቕን ዝነበራ ኣብዘን ደቃይቕ እዚአን ከመይ ዝበለ ጽድቂ ገበረ ቀዳማይ ናብ ገነት ከኣቱ ከኣለ እንዲያውም ያዕቆብ ዘስሩግ ዝበሃል ቅዱስ ኣቦ ከም ዝኽብል ይዛረብ ኣብ ገነት ምስ ከይደ ኪሩቤል ሓተቶ ንስኻ መን ኢኻ ኣብርሃም ያዕቆብ ኢሳቅ ኢዮብ ኖህ መን ኢኻ ንስኻ ክብል ሓተቶ ንሱ ከዓ ኣነስ ንሳቶም ኣይኮንኩን ኣነስ ብሓጢኣት ዝጨቆኹ ሽፍታ እየ ኢሉ ተዛረቡ እመኸመይ ኢልካ ዳ መፂኻ ምስ በሎ ማህተም ደም ናይ ክርስቶስ ኣርኣዮ ብድሕሪ ንዓቕቶ ኢሉ ኣእትዎ ቀዳማይ ናብ ገነት ከኣቱ ከኣለ ብሓቂ እዚ ታሪክ እዚ ኣብ ገድሊ ወይ ኣብ ተኣምረ ኢየሱስ ወይ ኣብ ተኣምረ ማርያም ተዝኸውን ነይሩ ሽፍታ ከመይ ገይሩ ብገነት ይኣቱ ሽፍታ ከመይ ገይሩ መንግስቲ ኣምላኽ ይኣቱ ኢሎም ምተዛረቡና ነይሮም ሎሚ تذكروا النحر داخنكم اتي 78 نفسات زبلعه بحفل ماي باسم دنجل مريم جنت سلازاتو بزح السوات يزخاي كراخوريم بزح السوات ونزخ ما يغير خون يخيل لهم يزارو يم ነገር ግን እዚ ፍያታው ዜማንኮም ልክዕ ሽፍታ ነበረ እግዚአብሔር ንምሕረት ኣዝዩ ቀረባዩ እዞም ሰባት እዚኦም ግን እዚ ሰብ ስለዝተማሓረ ብዙሕ ሰባት ይዛረቡ እዚ ሰብ እዚ 78 ነፍሳት በሊዑ ከመይ ገይሩ ይድሕን ኢሎም ብዙሕ ሰባት ይዛረቡ እዮም ብዙሕ ሰባት ብዛዕባ እዚ ታሪክ እዚ ይከራኸሩ እዮም እንተኾነ ግን ንእግዚአብሔር ዝሳእኖ ነገር ኣሎ እስማ አልቦ ዘይሳእኖ ንእግዚአብሔር ምንም ይኹን ዝሳእኖ ነገር የለን እግዚአብሔር ካብ ንቁጣዓ ንምሕረት ምኽንያት ዝደለ ኣምላኽ እዩ ንኽምሕረና ዝኾነ ይኹን ንእሽተይ ምኽንያት እዩ ዝደሊ በደልና ክንድእም ባዋላ ይኹን ንኽምሕረና ንእሽተይ ምኽንያት እዩ ዝደሊ ጎይታ ክርስቶስ ብምሳሌ ገይሩ ክምህር ከሎ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ሓደ በዓል ኣትክልቲ ወይኒ ነበረ እዚ በዓል ኣትክልቲ ወይኒ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ቆፀረ ካብ ፋዱስ ጀሚሮም ዝሰርሑ ካብ ሰዓት 3 ጀሚሮም ዝሰርሑ ካብ ሰዓት 5 ጀሚሮም ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ቆፀረ እቲ ስራሕ ከዓ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ምስ በፅሐ ዝቋረፅ ኮነ ብድሕሪ እዚ እቲ ሰዓት 5 ዝኣተወ ሰራሕተኛ ሓንቲ ሰዓት ጥራሕ ዝሰርሐ ክሳብ ሰዓት 6 ዝሰርሐ ሓንቲ ዲናር ከፈሎ ብድሕሪኡ እቶም ብድሕሪኡ ዝነበሩ ብሓንቲ ዲናር ከባዝሑ ጀመሩ ነዛ ሓንቲ ዲናር እንድሕር ከፊልዎ ንዓይ ከዓ ሰዓት 3 ዝኣተወ ክሳብ ሰዓት 6 ዘሎ ናይ 3 ሰዓት 3 ዲናር ሰዓት ፋዱስ ዝኣተወ ከዓ ክሳብ ሰዓት 6 ዘሎ ናይ 6 ሰዓት 5 ሰዓት ድምሩ ገበረ እቲ በዓል ኣትክልቲ ወይኒ ግን ንኩሎም ሓንቲ ዲናር ጥራሕ ከፈሎም ንምንታይ ዳ ንዓና ከምዚ ከፍለና ኢሎም ኣግሮምሮሙ ንሕና ምኑ መዓልቲ ክንሰርሕ ኢልና ንሕና ምኑ መዓልቲ ብዝቤት ነርና ንሕና ምኑ መዓልቲ ክንደክቡ ኢልናስ ምስቲ ሓንቲ ሰዓት ዝሰርሐ ሰብ ማዕረ ክትቆፅረና ከመይ ጌርካ ኢሎም ተዛረቡ ኣግሮምሮሙ ኣብ ቤተይ ከም ደሰይ ክገብር ናተይ ርስቲ ይመስለኒ እዚ ቤተይ እዚ ርስተይ ከም ደስ ዝበለኒ ክኸፍል ከም ደስ ዝበለኒ ክኸፍል ናተይ ኢሉ ተዛረቦም ናተይ ስልጣን ኢሉ ነገሮም እምበር እዚ ምሳሌ እዚ እቲ በዓል ወይኒ በዓል ኣትክልቲ ወይኒ ክርስቶስ እዩ እቶም ሰባት እቶም ካብ ፋዱስ ጀመርና ካብ ህፃንነትና ጀሚርና ቤተ እግዚአብሔር ዝዓበና ኢና እቶም ካብ ሰዓት 3 ዝኣተው ካብ ንእስነትና ጀሚርና ናብ ቤተ እግዚአብሔር ዝቐረብና ኢና ግን ነዊሕ ዓመታት ፀናሕና ኢና እቶም ኣብ ሰዓት 5 ዝተቆፀሩ ከዓ ከምዚ ናይ ፍያታዊ ዜማን ኣብ መወዳእታ ሰዓት ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝለመኑ እዮም ከምቲ በላዕ ሰብ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝለመኑ እዮም ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዋጋ ናይቶም መወዳእታ ዝመፁን ዋጋ ናይቶም መጀመርያ ዝኣተውን ካብ ህፃንነቶም ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ዝዓበዩን ዋጋ ናይቶም ኣብ መወዳእታ ክሞቱ ምስ በሉ ዝተነሱህን ሓደ ዝገበሮ እዛ ዋጋ እዚኣ እታ ሓንቲ ሳንቲም ተባህለት መንግስተ ሰማያት እያ እታ ቅዱስ ጆርግስ ኣትዋ ዘሎ መንግስተ ሰማያትን እታ ሓደ ሓጥቕ ዝኣትዋ መንግስተ ሰማያትን ሓንቲ እያ ስለዚ ክርስቶስ ነቲ ፍያታዊ ዘመን መሃሮ መንግስቲ ኣምላኽ ንኽኣቱ ፈቀደሉ እዚ ፍያታዊ ዘመን ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ምስጢር እዩ ተዛሪቡ ጎይታይ ኢሉ ኣምላኽነቱ መንግስትኻ ኢሉ ስልጣኑ ኣብ ትመጽእ ኢሉ ከዓ ዳግማይ ምጽኣቱ ተዛሪቡ ጎይታይ ኣብ ትመጽእ መንግስትኻ ዘክረኒ ዝበሎ ጎይታይ ምባሉ ኣምላኽነቱ መንግስትኻ ምባሉ ስልጣኑ ኣብ ትመጽእ ኢሉ ኣብ ትመጽእ መንግስትኻ ዘክረኒ ምባሉ ከዓ እቲ ትመጽእ ዝብል መዓስ እዩ ናይ ምጽኣቱ ዳግማይ ከም ዝመጽእ ክርስቶስ ተዛሪቡ ማለት እዩ
ስለዚ السبزي ب4 دقائق ب3 دقائق ويوم ب2 دقائق منالباتهم ب1 دقيقة زدحانه سبايو نحنا ننساها كندي عامتات صنيحنا نخون اذا كل واغا تخفيلنا اذا كل واغا تغيرنا ننساها كندي عامت دمغينا نخون صباح دحر صباح اندابلنا كندي ساعات كندي معلتات تحليفنا نخون بحقي تا معلت مدحان لوميا تا معلت مدحان سلازي نابزا معلت مدحان كنقرب كنمصني كبانا سلازي مبار بعلة عربي إذا زأكل فلوي زخونة تأمر عز تفتصم الله إذا ولكم كلكم بعلة عربي كريستوس أمود أتا كسادو نيمان بمدنان تفتصم بلا موتنا أخذتصم نسو موتا حتى أخذ مسس نسو مس حتى أن تقصره بدلنا أخذ نسو مس بدلنيات تحسب أمونكو بدلنيات تسقله مقابر ورده ات مقابر كورد زي قبو املاق مقابر ورده اتناي مقابر املاق مقابر ورده مقابر كنورد زغبانا نحنا نبرنا مقابر زغبانا نحنا نبرنا زمننا مولا مقابر نبرنا مقابر ون كنقصل زغبانا نحنا نبرنا كريستوس ግን ፍጹም ዝኾነ ፍቅሪ ስለ ዘፍቀረና ካብቲ ናይ መቃብር ህይወት ንኸውፃና ንሱና መቃብር ወረደ ካብቲ ናይ ሲኦል መቃብር ንኸውፃና ንሱን መቃብር ወረደ ኣብ ሳልሳይ መዓልቱን በኣር ብኽብሪ ተንሰአ ስለዝም በኣር ዓርቢ ስቕለት እዚ ዝኣክል ፍጹም ዝኾነ ተኣምር እዚ ዝኣክል ፍሉይ ዝኾነ ትእንግርታት ዝተፈጸመላ መዓልቲ እያ ማለት እዩ ስለዚ ቤተክርስቲያንና ነዚ ነገራት እዚ እንዳሓሰበት ነዚ ነገራት እዚ እንዳዘከረት ብሰዓት 9 ንክርስቶስ ዝሓዝሉ ሰዓት 3 ብግእዝ ሰዓት 3 ሓዙኒ እንዳበለት ትነብዕ ትበኪ ግዜ ተሰዓቱ ሰዓት እንዳበለት ማለት እዩ ብሰዓት 6 ማለት ፋዱስ ናይ ቀትሪ ንክርስቶስ ዝሰቀልዎ ሰቀሉኒ ሰዓት 6 ሰቀሉኒ እንዳበለት ከዓ ብሰዓት 6 ከም ሰቀልዎ እንዳነገረት ብዘይማ እንዳተዛረበት ብቃላት እንዳነገረት ተሓዝን ብስግዳን እንዳሰገደት ተሓዝን ትነብዕ ማለት እዩ ኣመወዳታ ሰዓት 9 ወይ እውን ሰዓት 3 ናይ ምሸት ከዓ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ድሕሪ 3 ሰዓት ምጽንሑ ሞተ እንዳበለት ተሓዝን ንሆ ብዙሓት ኣኽላባት ከበቡኒ ፍርዲ ኣብ ዘይብሉ መጋባይኣ ከዓ ሓዙኒ እንዳበለት ትዛረብ ስለዚ ከምዚ እንዳበለ ስርዓት ቤተክርስቲያን በዛ ዕለት እዚኣ ምንብዓት በሓዘን በታ ሓደ ድሕነትና ተፈጸመላ በታ ሓደ ከዓ ክርስቶስ ንሱ እትፍጽም ኣምላኽ ዝሞተላ ብምዃኑ በታ ሓደ ብስቅያቱ ንሓዘን በታ ሓደ ከዓ ብስምብራቱ ንሓዊ ስለዚ እምበኣር በዚ ዕለት እዚ እዚ እንዳተፈጸመ ክሳብ ሰዓት 7 ናይ ምሸት ትጸንሕ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ብስርዓት ቤተክርስቲያንና ኣብ መወዳእታ እዚ ስግዳን ብምሉእ ምስ ተወድአ 400 እግዚኦታ ይበሃል ንምብራቅ ንምዕራብ ንሰሜን ንደቡብ እንዳዞረት ቤተክርስቲያንና 400 ግዜ እግዚኦታዊ ከዓ ኪርያላይሶን ትብል ማለት እዩ 400 ግዜ 10 ሰዓት ከባቢ ዝኸውን እግዚኦታ ትብል ማለት እዩ እዚ ድሕሪ እግዚኦታ ኣብ ቤተክርስቲያንና ኣብ ውሽጢ ቤተክርስቲያን ዳዊት ይንበብ ዳዊት እንዳተነበበ ይሁዳ ውሉዱ ይደምሰስ ንይሁዳ ደቁን ደቁን ይደምሰሱ እንዳበለት ናይ ይሁዳ በትሪ ትገብር በመቆሚያ ጌራ ናይ ይሁዳ ምስሊ ትገብር ማለት ክልተ ቀርኒ ዘለዎ ጌራ ብሽምዓ ብጥዋፍ ጌራ ክልተ ቀርኒ ዘለዎ ኣብቲ መቆሚያ ተኣስር ሽዑ ነቲ መቆሚያ ከም ይሁዳ ተሓሲቡ ይሁዳ ውሉዱ ይደምሰስ እንዳተባህለ ንይሁዳ ነቲ መቆሚያ ይህረም ማለት እዩ እዚ ማለት ይሁዳ ውላድ ሃልይዎ ወይ እውን ናይ ይሁዳ ዘርኢ ዘይኮነ ውሉዱ ይደምሰስ ዝበሃል ዘሎ ናይ ይሁዳ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ኣብ ዘመን እዚ ንጎይቱ ይሸይጥ ንጎይቱ ኣሕሊፉ ዝህብ ከም ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘሎ ውሉዱ ይደምሰስ እግዚአብሔር ፍኖቶም ለፋህናታን ሰላታን ናይ ይሁዳ ሓሳብ ይውለድ ናይ ይሁዳ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ኣብ ሰዓት እዚ ንጎይቶም ዝሸጡ ብዙሓት ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ቤተክርስቲያን ዝኽሕዱ ቤተክርስቲያን ዝሸጡ ብዙሓት ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኦርቶዶክስ ተሐቀኛ ሃይማኖት ገዲፎም ናብ ካልእ ሃይማኖታት ኣምላኾም ዝሸጡ ነቲ ንጉሰ ነገስታት ምእንቶም ተሰቀለ ኣማላድ ዝብሉ ነብይ ዝብሉ ብዙሓት ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ናይዞም ሰባት እዚኦም ኣተሓሳስባ ብምሉኡ ይደምሰስ ንምባል ኣብ ቤተክርስቲያንና ይሁዳ ውሉዱ ይደምሰስ ኢላ ናይ ይሁዳ ኣተሓሳስባ ንኽድምሰስ በትሪ መቆሚያ ጌራ ትሃርም ማለት እዩ ዳዊት ትደግም ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ኣብ መወዳእታ እዚ ምስ ተወድአ ኒሴብሖ ይበሃል ደጊም ክርስቶስ ይስምብራት ኣለዎ ይሕመሎ ይሳቐሎ ኣይበሃልን
كابز ساعات زندحر نفسات كاب جنة نفس كاب سيول ناب جنة زوصلي كابز ساعات زندحر كريستوس سكعت زوقعلو ناتنا دحنت زتفصملو ساعات يمو نسيبه يبحال نسيبه እንዳወለ ቦታትና እና አምላክ ንጉስ ነተንጉስ ነገስታት ንሰይብሆ دحنات ناس ፈጸመ አምላክ ንሰይብሆ እንዳወሉ ይዝምሩ በሐጎስ በዕልልታ ይዝመር ማለት እዩ እዚ ምስተወደ ንሰይብሆ ድሕር በባል አሞዳታ ካህናት አቦታትና ኃጢያትና እናተናዘዝና ፍላይካ ቅዱስ ቁርባን ንቆርብ እንድሕርዳ ኮይና ኃጢያትና እንዳተዛረብና አቦታትና አውሊዕ ብዝባሃል ቋጽሊ ገሮም የንጠብጡምና ሐቆና ማለት እዩ እዚ እንታይ ትርጉሙ እንድሕርዳ ኢልና አውሊዕ ዝባሃል ገረብ ምግባሮም አውሊዕ አዝዩ ጽኑዕ ናይ ክርስቶስ መከራን ስቅያትን አዝዩ ጽኑዕ ከም ዝነበረ እዩ ካልኣይ ታውሊዕ ኣብ ሐቆና ምንጥብጣቦም ከዓ ክርስቶስ ግርፋት ብዙሕ ጫንፈር ዘለዎ ክሩማጅ ገሮም ይሃርምዎ ነይሮም ካርሞ ከለው መስማር ስለ ዝነበሮ ግርፋቱ ስጉ እንዳሓዘ ይወጽእ ነይሩ ስለዚ ስጉ ሒዙ ከም ዝወጽእ ዝነበረ ንሕና ከዓ ናቱ ምሳሌ ብምግባር ኣብ ዕለት ዓርቢ ነታ መዓልቲ ንሳ ዝተፈጸመ ግብሪ ንምዝካር ኣቦታትና ብኣውሊዕ ዝበሃል ቆጽሊ ገሮም የንጠብጡምና ሐቆና ማለት እዩ ግርፋት ናይ ክርስቶስ ንምዝካር ዳ እምበር ንዑ ንምምሳል ኣይኮነን ግን ንዑ ንምዝካር ማለት እዩ ከንጠብጡምና ከለው 7 14 21 41 ከከም ዓቅምና ኣቦታትና ከከም ዓቅምና ስግዳን ይሁብና ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት ዕለት ዓርቢ ይውዳእ ማለት እዩ ብድሕሪዚ ናብ ቤትና መስከድና እንጾሞ ዓብ ዝኾነ ጾም ኣሎ እቲ ጾም ንሱ እንታይ እዩ እንድሕርዳ ኢልና ዓርቢ መዓልቲ ጎይታ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ መዓልቲ እዩ ሐሙስ ምሸት ሰዓት 9 ተታሒዙ ብድሕሪኡ ሰዓት 3 ናይ ቀትሪ ዓርቢ ዝሞተሉ እዩ ስለዚ ክርስቶስ ዝሞተሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዕለት እዚ ንጸውም እቲ ዝኽእል ግን ዓርቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ቀዳሙን ዓርቢ ጸይሙ ሽውዒሉሎ ሽዑ ከይበልዕ ሓዲሩ ቀዳምካ ሙሉ መዓልቲ ይጸውም ቀዳም ሙሉ መዓልቲ ጸይሙ ውዒሉ ከዓ ነጽባሒቱ ለይቲ ማለት ትንሣኤ ክርስቶስ ትንሣኤ ሙታን በአብይ ኃይለ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ምስተባህለ ሰላም ይዘሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ምስተባህለ ብድሕሪዚ ሰብዚ ድሕሪ ቅዳሴ ይበልዕ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ዝኽእል እዩ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ከም ዝኽገብር ቤተክርስትያንና ትእዘዝ እዚ ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ቅድስት ድንግል ማርያም ከምኡውን ሐዋርያት ማርያም መግደላዊት ቅዱስ ዮሐንስ ብምሎም ክርስቶስ ساعات شحات مشهد مستتحزة حاموس مشهد ساعات شحات مستتحزة كابزن دحر اخلص بهلا يبلعون ساعات شحات مستتحزة اخلق بلعوا زخروا له جزء أين مرة اخلص بهلا يبلعون كرمي قدس قربان أبلعون كرسوس نهارات بدحر يجون اخلص بهلا يبلعون اخلص بهلا يتعامل سلذي حزنو سكياتو سلذي خبدهم عرب سقلات مكرون شجرون سلذي رأيو بفلاي كقدس نقول مريم يوحنسن مكرون سكياتون سلذي رأيو قويتا ختنسئ إلو نجيروم سلذي نبره قويتا ختنسئ أبسال ساي معلت ختنسئ إلو سلذي نبره قويتا ختنسئ مجوز بهلاي نبلعن إلهم مجوز بهلاي يبلعن حموس مشت ساعات شعته زدت حزة كرسوس حموس حديرم عرب قينو عربي وعيلهم حاديرهم قدام كوينو قدام وعيلهم حاديرهم سنبت تنسايو مسفلطو دحر كريستوس متنسو ما قبل خيفهم مالتي كابزي جميرنا مبار نحنا خا ناتهم امسايا ناتهم امنت بمغبار نصقوم مالتي ازو لكم زلخو جن عربي صيمنا وعيلنا مليسنا كيبلعنا نحضر قدام صيمنا نوعل كيبلعنا نحضر سنبت دحر قداسي نبلع مالتي اللي دحر قداسي ساعه 4 ناي وقحتا نبلع مالتي ازي اتم نخيلي اتم زي نخيل كا عربي صيمنا نوعل مش صيمنا مسبلعنا غزانا مساعتنا بزح مغبي خنبلع ايفقدن زي توسنه مغبي نبلع شعوب زي توسنه مغبي دحر مبلع نحضر قدام كا ملو معلت صيمنا نوعل صيمنا نحضر فادوس ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ይባሃል ሽዑ ቅዳሴ እቶ ሰዓት 2 ሰዓት 3 ቅዳሴ መስተወደእኻ ንበልዕ ማለት እዩ እዚኣ ግን ግዴታ እዚኣ ንማንም ሰብ
እትፍጸም ክንገብራ ዝግባአና ግዴታና ያ ማለት እዩ ታ ዓርቢ ጀሚርና ፀይምና ውዕልና መሊስና ፀይምና ክንሓድር መሊስና ቀዳም ክንፀውም ክንሓድር ክኸብድ ይኽእል እዩ ዓቕምና ድርስ ስለ ዝኾነ ግን ዓርቢ ፀይምና ውዕልና ምሸት መፂና ምስ በላዕና ብድሕሪኡ ብዙሕ ከይበላዕና ቀዳም ፀይምና ንውዕል ንሓድር እዚኣ ግዴታ እያ ማለት ዝኾነ ክርስቲያን ክፍፅሞ ዝግበዩ ምናልባት ክኸብደና ይኽእል እዩ ክኸብደና ከሎ ንዝክሮ ነገር ንኽነግረኩም ስቅያት ናይ ክርስቶስ ሰዓት 9 ሐሙስ ምስ ተታሕዘ ክሳብ ዓርቢ ሰዓት 3 ዝነበረ ስቅያት መከራ እሞኸ ምእንታና ምእንቲ በደልና ምእንቲ ሓጢኣትና ዝነበረ ስቅያት ክንዝክር ይግባእ እዚ እንዳዘከርና እምበር ቀዳም ሓንቲ መዓልቲ ጾምና ምዋዓልና ዓና ንስጋና ምቕፃዕ ቀላል እሞኒ ቀዳም ክንፀውም ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ዓርቢ ስቕለት ብኸምዚ መገዲ ክንሕልፎ ይግባእ እዚ ብሃበ ተረኽበ ስቑኢሉ ዝመፀ ዘይኮነስ ድንግል ማርያም ሓዘን ናይ ክርስቶስ ስለ ዝበርትዓ ሓዘን ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኸበዳ ኣይበልዕትን ዓርቢ ስቕለት ጾይማ ውዒላ ሐሙስ ምሸት ምስ በልዐት ኣይበልዐትን ከምኡ ከዓ ቀዳም ክርስቶስ ተንሲኡ ኸይርአየ ወደይ ተንሲኡ ኸይርአኹ ኣይበልዕን ኢና ኣይበልዕትን ናታ ኣብነት ንምግባር ኣይንበልዕን ሃዋርያት እውን ኩሎም ምግቢ ዝበሃል ኣይለኸፉን ኣይንበልዕን ኢና ከዓ ማለት እዩ ባርከስ ዓርቢ ስቕለት ነዚ ትመስል ካብዚ ዝተረፈ ብዛዕባ ዕለተ ቀዳም ንምንታይ ቀዳም ስዑር ተባሂላ ንምንታይ ናኸ ቀዳም መዓልቲ ቆፅሊ ኣብ ገንበርና ንኣስር ዝብል ጽባሕ ሒዝናልኩም ክንመጽኢና እንበለ ደውየ ወህማም እንበለ ጻማ ወድካም አመ ከመ የውም ያብጽሐን ያብጽሕኩም በፍስሐ ወበሰላም ስብሐት ለእግዚአብሔር